Bago, save ulit kita. Pwede magtira kayo ng isang hero. Putangin na ka! Ano yan, Chip? Drag mo second wave? Or what? Tiga mo, Gabo, tiga mo. Bang! First sige. blood! Sige pa! Ay, Joe, magka-cases. Tangin na. Daga ko second wave boost, Gab. Okay, Chip. Di ka naman kaya ng ano yan, no? Labanan yan. Kahit 2v1 ka lang. Chip. Ah. Drag mo na lang. Dami mo sinasabi. Sure win! Sabi mo, sure win! Exactly so. Soja boy, chalo. Ay, kulit to, Gabo. Resign. Tulak ko yan, Gab. Tingnan mo, Gab. Ayun, no? Hakasi. Chip. First natin. Hakasi. First natin. O, yun, no? Bosset. Bosset. Bossets. My way and way. Yes. I should stand right there. Okay yun, ah. Tangin na mo, litira ka din sa akin, kupal ka. My spirit moves. Kahit naman na ito. Covering ground. Wait lang, boss, Gab. Di ko na ano. Mamamatay ako. My Tangina mo. stones alive. Patay na ako nun. Tangina nun. Ba't ganun yun? Kaya may ipon naman yung Masa na wave. yung wave? May ipon lang. Babalik lang. Babalik ka. Tayo na. Mamamatay ako eh. 0 Oh. HP ako eh. As must be. Probe ka. Bago Chip out, Gago. play. Dami sa boom wave niyan, Gab. Gago. Legit? Okay. Ay, Akin tingnan na mo. to. That's a good spot. Pa-level ako. Sige. Basta ikaw, Chip. May ikaw na yan. Dodrog nila yung range, Chip. Ikaw na bahala dun. Patay tayo Ikaw dyan. na dun, ha? There. Okay. Sa'yo na yung XP na yun. Okay. Di na ikot tong whole wave. Paths are one. Wait, an even better spot. Chip, madadrag mo dito yung wave na yan. Coming. O hold mo. An even Try ko, better try ko, hold. spot. I'm under attack. Pushing na din ako. Precisely. I can pull next wave, Monkey. Problema, napapush nila yung dalawang ano yan. Parang outplay sila sa atin, Chip. Like Di mo legit pansin. lang, ayun no? Tutulak ko lang sa mukha niya. Oh. I'm going. Isa lang lip niyan, no? Exactly so. E dinrag din. Paano ba yan? My self-knowledge deepen. Oh, that's a good spot. It's not time yet. Oh, that's a Chip, good spot. possible mamatay tumirado. Ay, Okay. wala. Oh, that's a good spot. Uy, silong kayo. Init niya eh. Ina mo. Uy, bila mo patayin, uy. Wala. May time stick siya eh. Kunin kayo Lotus, Chip. That spot there. I could do with more of that. My stones alight. FTP. Yo, let him go here, let him go here. My Ay, way gago. and my set. Eh, TP Mirana, guys. Wala yan, bosset yan sa galawang ko. Is over. Go, bubusit sa gulawon mo, Chip. Covering ground. Ay, pangit. Ah! Hindi nakuha yung gold. I set my stones. Dito mga mo. Covering ground. Not yet. Tingnan mo, outplay to. Magulat ka. Oh, that's a good spot. Hi, pull, Monkey. Okay na si Boy Deep Lane. Hindi ko pa napapalitan pala. My bad. Ordered at the bounty. When you come back, we can try to go on him again. Okay. I'm not ready. Precisely. Chip, si Boyd leg, tama ah. Legit lang, Yung pikit tal. camera. Ay, hindi ko alam, no. You want me to bait? I'm going. Stock ko na lang muna. I just stock first. All paths are one. Eh, di ba? Okay, I go home. Ayun ako. Yes. Si Mirana, Chip. Sa top, no? Careful, Oh, Courier. Baka wala siya. nag-bait. Wala. I'm going. Hindi na siya makakaan. Oh, yun, go. Sure run yan. Daya niya na. That spot there. Direct.
Wait, an even better spot. Pag yan, tama nga, boss Gab. Patay sa atin yan, yung legit lang. Patay na sa akin, Chip. Patay na sa akin. Kung alam mo talaga, Ligit na boss din. Gab talaga. I don't need you, bro. A perfect position Bago naka-XP pa ako. Solo kill mo sana. Okay. over there. That's better. Boss Gab! Okay, mamaya Yes, na pala. Chip. My stones Okay na, are okay na. light. Hindi, wala naman nata makakuha ng gun eh. Tawag ko na to. On the way top, on the way top, on the way top. Chase. XP ro, hindi mo naman need, no? Ah. O need. You guys combo? GG. Ay, nasa... Walang kukuha na ito XP? Run. Ah, Ay, wala naman support. No, Okay. go. Pwede ko reserve na lang. That's a good spot. Okay dyan, nanonood ako eh. Nanonood ako sa mid. No, that's a good spot. Your middle Guys, tower ipi-TP oh. No one can help him again. Kawawi ko, tol. I set my Ano stones. kalilin? Tumanga siya. Chip, gusto mo Tumama. patayin ko ulit, Chip? One time Tumanga, lang. gago. Tumanga siya, Joe. Umiyak, umiyak. Dangin. Kakabuhay lang niya. Oh, yung cookie yun ko, ba't nandiyan pa? Kira na tipi tap. Chin. Way and way. Patay ako. I'm dead. Wait. Return to ultimate. The lesson was run. Wala, bo. Pinatay mo ulit yan, boss Gab. Pinatay mo ulit. The enemy's Gagi, top wag, tower Chip. has Naiya ako. fallen. Baka sabihin. Oh, ano lang, yaka talaga mag-offlane. Talaga, gago. Alone. Ordered advance. Covering ground. What's the opposite of regicide? Every time. Exactly so. I don't have TP. Ay, TP top lane na lang kayo. Ay, no mana. Tayo sa'yo. Pabigat ka pala. Your Di mo middle sinabi. tower is under attack. All paths are one. Hindi makakayas. Hindi ko kinakayas talaga. Itong gulat ako. Ano na ito? I'm going. I'm on a signature by I My just... way and way. Uy, Sa Discord pala kayo, ya. utang ina mo, patay ata ako, Chip. Eh, paano pag pinatay pa yan? Tayo na count. Oh. Hello, Boss Gao. Oh, Hello yung po. star! Ay, thank you, love. Kumukunin yan, Ember. Utang ina mo, yung Chip. Nakaplano na sa utak ko yun eh. Wala, mahirap ka palang binibaby. Hindi ka magaling masyado. Top chip, oh. Patay natin ulit. Utang ina to, alam ko may ginawa sa link. Ano na ito? Hindi Di nila ba, ako Boss Gao? Precisely. Okay It's lang. not time yet. Sa Discord na ako, Chip. Huwag ka na mag-mic. Ay, pala. Sorry, Boss Gao. eh. Nasanay kasi ako It's eh. not time yet. Kill the creeps. I can protect you now, Arc Warden. If they try to touch you. Support tata kaming bottom run niya. Wala ba na makukuha ng run yan eh, gago. Merat na ako, ah. Puta, daya ng run na yan eh. Automatic Uy, kuha. pahit, TP guys, TP. Tiping. Si Snap Patay nandito, na, Chip. Yung long, binibin na sila, Chip. Kill snapper. O di pala kayo busin ni Chip ko, tol. As must be. Not yet. Listen. Oh, that's a good spot. Tayo na, no? Tawag dito. Ang daya ng Arc Warden, gago. Automatic kuha yung run niya. Pwede ako mag-play sa'yo ngayon sa bottom, Stones Boost are Gab. light. Pwede rin na Oh. mag-gate. Okay. Patay na sa amin to. Makakatbalik ka? Ay, wala akong TP. Wala akong TP, wala akong Patay tayo TP. sa'yo. Magigita tayo ng Hoodwink. Kunin ko to. Set in stone. Yoko na dyan, natuturo. Kala niya, i-spellan ko. oh. Exactly so. I'm not ready. Kill coming. I set my stones. Puta, di na stock. Papatay na ko ni Ember, yo.
Boost ka, Bo. Boost ka, Bo. Bolo ko Eh, di dyan. umasa ka. I'm Eh, under di umasa ka na lang, Ember. Parang patay ka, chip di naman. Hindi ko, kung ano ba itong sakit Hindi yun? ko kasi kasya dyan sa right side eh. Kung ano talaga. Wala, GG yata tong game na to. Patapos na natin Ember, da. tinambayan na ako dito, putang inan to ah. Ano ops na ito? Paparm ako lang. Dark Warden, Joe. Oh, may Ah, gago. May Ano? silence siya, Joe, gago. May silence siya. Uy, gago, may remnant pala dito. Iyo. and out of death comes birth. Kakagera na naman sa media. Oh, it's you. Teka, wala. Malabo naman niya makuha yung kon eh. Kaya okay lang. I should stand there. Uy! Puta, nakala ko malabo niya makuha yung kon. Such Sakantado ko, muntik pa makuha yun. over there. Okay yun ah. Not yet. Pwede natin makasahan to mid-chip. Sama lang tayong dalawa. Tal, magkakaroon na ba? Tipiyan kayo mid. Patayin kaya natin yung ano, Naging boy. sumukata sila, iya. Pwede, Naging smoke nyo ma... Naging Tara, sumukata chip. sila. Sama lang tayo, chip. Ito. Eh, nag-smoke sila. Patay. Okay, chip ka na yun. Wala ako, Joe. Bottom na lang tayo, tara. Oo, taka. Pwede nyo smokean to. Okay. Okay kami, Gab. That's a good. I'm not. Pagka tumama yung Gusto ko, gulong ko, ay gago ito. Ito na sila. Putang ina. Boy, yata ako dito. Dalawa lang sila. Boy. Eh, naging tatlo chip. Wait lang, Joe. Yung Yung chip. boy Patay data to chip. mamatay. Walang first kill. Ah, wait. Walang first kill. Walang first kill. Wait. Ikot lang ako. Mamay-break ako. My Let me spirit. go first. Go. Ang gogo ka tumalong ka. Ganda-ganda ka. Your Namo, ah. middle tower is under attack. I should Malun na stand right there. Kung ano ko, kasmukulan nila doon, nag-TP bigla bot. Kupal yun. Radiant's courier has Wala na been yung killed. game sense mo. Patay tayo. Kayo. Ordered advance. Kasi lang. Patay na. Coming ako. TPing. Patay siya yun. Pwede pa tayo sa parts? Kaya Gaya na- Kaya pa. Nag-spell na naman yung mga yun. Even better. Sakit gago. Okay na yun. Baka yung Void mag-TP. A perfect. Can I hear? Kaka-XP niya, oh. Oh, lalo. Okay, ikaw na. Stuck ka. Bigay ko sa'yo, Obs, Joe. Precise. Okay. Ito, ista ko din tong kabila. Okay, chip. Dito ko nalagay ito. Dito lang sila lagi eh. As must be. Lun. Yes. Haste. That spot there. As must May yes, ay may ember. Exactly so. It's not time yet. All paths are one. Radiant structures are Tangin mo, masama na ng balak na ito mga to. Kaya walay sila ngayon. That's a good spot. May nag-divide ako dito. Takin ko na lang isa dito dyan pagka nagkagir yan. Diyan, magaling ka mag-divide, diba? Bigay ko sa yung dalawang center. Sarap! That's a the good spot. enemy's middle Void here, tower void here, has monkey. fallen. My Your top stones are tower light. is under attack. Baby girl. Nice ako ba pata? This one. An even better Solid. spot. Baby girl. Di na stop. Radiant Ember dito sa akin. Nag-TP sila. Putang ina mo! I have Agus. Can you silence? Oh, Okay. I can play with you at the mid lane. Even Coming better up. spot. you can kill. Knowledge is golden. Behind this one. Engage me. Kaso level 10 ka pa lang yan, si Bunso. Impress me. Palotos na ako yun. It says me my love. Merat ako. Ordered advance. Bigyan ko muna itong top. Your middle tower is under attack. I should Kaya farm mid stand monkey. there. Or hunting. Okay, TP Tangin may bottom. nag-TP dito. I should Sa Mantipir. TP bottom. Merat ako ah. Wala lang ako firefly. Baka may... Ikaw muna chip, malalaso ako. Patay na. You first.
mo, baka mabuhay ka pa eh. Wala niya. Ember top! Utang ina naman nito. World. You still have Ayos TP, nga yung or Ember na Gordon? yun, Joe. You still have TP? Susuntukin ko na to eh. Utang ina to eh. Oh. Sa mid 1 na ata yan. Tangin na Yun yun. ba yan? Hindi, gago. Mid ba to yan? Sa mid 1 daw ba yan? Ito yung lagi sabihin mo ba yan? Tangin na mo. Gigigil ako sa kanya. Matawad sa kanya ko. Paths are one. The enemy's bottom GPM tower. tayo na to. This guy can die, MK, bako. I have level pa silence. Pwede, wow. As Sorry. must be. Radiant's courier Oy, nice. has Uy, been may shard killed. na. May Kaya shard battle fury na. niya yun yun, gago. Kita-kits later guys. Wait. An even Hindi mo mag-farm pa lang pala. Sama pa din ako sa inyo. Tayong dalawa lang makakapag-play chip eh. Magaling yung post form mo. Ako na bahala. Gusto ko Sige yun. na, mag-farm ka lang. Mukhang bigyan ng ganyang go signal. my way and way. Patay tayo, Chip! Nakaka-moonlight! It's not time yet. Wala na talaga mapa-awareness tong taon It's a to. good spot. Tangin na ngayon. Set in Pag-slap, alam mo kung kailan puputok. over there. Wait, let's go bottom, Mark Warden. Spot there. Sa mid siya. Mid na lang, okay. Not yet. Hindi, I mean shard. Okay, first game syndrome. Bro? That's Baka a nag-obsidian chip si ano, si Abeng. Dago. You should run. Nakita. Double damage. Oh, may silence yun pag An even better spot. walang katabi. Ah, okay. So, Okay, okay. I'm not ready. Yes. Hey, can you connect Monkey? We can kill him. Chip, kaya tong Ember ah, Chip. tara, go, go, go. Running din ako. Try mo silence, last ako. Oh, yan ba yung ba't gano'n? Salaset? Ano? Hindi, hindi na. Ba't gano'n yung bato yung natulak eh, katabi ko yung ember. Okay. Ako na yung mukha mo, babatuhin ko. Buking yun mo. That's fucking weird, man. Covering This fucking weird, man. Ano si Joey? Daya ako doon. precisely. Gago. Parang Yandex tayo, Joe. Kita natin yung mga magsa-side lane. Ward ko yan. Yes, Ayun man. o, Joe. Tingnan mo, Joe. Ayun o. Sa'yo Tumuloy ako yun. dyan, Chip. Spot there. Tumuloy May yun. ulti ako ah. Putang ina mo si Abeng, nandito na naman. I set my Iwan na stone. sa'yo. Patay tayo. Ba't gano'n? Ha? My stone. Lagi ba't ang layo? Ayun, ba't di nag-sticky? So, may line sa caption. Gago na yun. Puro reklamo, Chip. Precisely. Like legit. Gago. Legit, Gab. Katabi ko. Hindi yun yung natutulak. What the heck? Wait. Sino ka, way, Chip? Aray ko. Lalo, dagay. Lalo. There. Warded man. As must be. Lotus, wala nang kwento sa Ember, tol. Wait lang. That spot there. In fight run, guys. I have Your lasso. tower is under attack. I'm going. Pa-Lotus na ako eh. Tulukal ko na lang. Oh, that's a good spot. May rat ka. Tulukal kaya sa akin. Hindi nag-ano sila. Connecting ako dyan. Wait. An even better spot. Pwede ko i-rat. Wait lang. Okay, wait lang. Gago, going sila. Tan, gago. Ember, one remnant only, guys. A perfect. One remnant lang to, kahit makapag-out. Abel tayo, Chip. Dulo. Ito, makabala ako. Patayin ko muna Hoodwing. I'm under attack. Patay na Hoodwing. Wait ah. Tangin na, Chip, para si ano, si Ru. Oo. Ayun, nakrono mukha mo. Sana. Ang ina talaga. Worth it. Ang ina, hindi kita na, ano? Lotus. Right at. Taba ako. Mata, Chip, worth it. Yan. Stud. You know. Sayang. Wala pang stats si kuya. Out na tayo yan. Buo Ah! Hey! Oo, subukan yung iwan nyo sa inyo. Ah, gago ka? Tingnan mo. Ina mo. Buo mong contain si Joe. Okay, ano. Magkakadagger na ako. May hit ko na yung timing ko, Joe. Legit. Nice. May na-dework ka timing. dyan, Joe? Nag-obsa Wala tayo dyan pa. banda, ewan ko saan. Joe, Double ano ko mga na XP yung bago ako mabatrip sa'yo? Mapa eh. Ha? Ikaw pa na ba bad trip? All I can
But spirit perfect. Think it's in the Wala ko, hindi kita The worm. ng ganun. But I had a cheater. Kaya naman, the worm. Worm. Iba ata mic mo. Legit ba? Okay naman. Nakamalayo lang ata kanina, Chip. Pwede lang. Pero mamaya na, baby. Kasi yan, okay. Tangina mo. Tangina mo. Hindi Dami ko pa pa mahihit ako yung timing ko sa'yo, boss Gab. Ora pala si Yamich. Kinangina mo. Chip, pasuyo ng obs. I should stand. Okay. Q. Kaya ka, pabuo na yung ano ka, pangarap. It's not time yet. All paths are one. TMT yung magkakamukha na yun. Iberi Ara Miller and a da-da-da-da-da-da. My stones alight. Tumutuloy Chip, ito. ito, may TP ka ba? TP ako. Tara. Wait lang. 9 seconds, So rat. kung maunta to, go mo lang. Rat ka na. Bottom Ember tsaka ano. Rana. Outplay sa akin yung mga ganyan, take. Mga ganyan, bababa kayo. Word ng Yandex yun no? Tignan mo yung word ng Yandex, oh. Your top tower. Basang-basa kayo. Nako-over si Hoodwink. Gago ba kayo, take? Even better spot. Gago yan, dare. A spirit Namunlight, Wait lang, dare. place. Naka-moonlight, okay. Nakabahan ako dyan. Patay ata ako. Wala na sa bottom yung Ember Wala Mirana. naman, diba? Ay, putang ina mo! Patay kay Mirana na yan. Ge. Tangina mo, Oh, Mirana. bakit? Gago yan. Bakit, Jow? Kaya mo pala ako. Kaya mo pala ako, bobo. Ikaw. Gago dyan mo. Ay, gababuli mo, Gab. Dito ako sa likod, Gab. Namukha ko. Wala. Dito ako, Chip Gab. kayo yung chip. Ay, no, tutulong ko sa mukha mo yan. Tingnan mo. Chip, namukhaan ko yung Kasi chip. di- Saan ka punta? Ay, gago, Gab! Ina mo. Uy, bakit Ah, ako? takit. Ba't ako? Bang. Ba't ako, Chip? Wala na yan. Patay na yan, tal. Ay, di tumakbo ka lang, tumakbo. Ang ina mo. Ordered advance. Gago, wala pa siyang TP. Legit. Ayun, walang Sige. TP yan. Covering ground. Parang bagal ng gulong. Bigat. Medyo mabigat eh. Wait lang, papakitaan kita, word naman ng Team Spirit. Si, Word ng Team Speed. si Not Me. Tingnan mo to, wait lang ha. Better spot. Wait lang. Okay na. Ang taba naman ni Nan. I'm going. Ang ina, si Natme ba? Baka si Big Show yan, ha? Eto, tingnan mo. Eto, tingnan mo, nasa na yan? Eto, dito pala yan. Mali lang ako Yan, ng okay. dito. Si Natmil daw. Natmil. Ay, gago. Nalagay na yung tal. Yung vision. Ayun. Nasa top yung ano, Gagawin. stop boy. Gago yun, ha? I'm going. Bang! Tatlo sa tapa. Chip, wala pang BKB, Chip. Mag-set. Abuli mo yan, Boss Gab. Dadaling ko na Wala dyan. akong silence ha, wala akong silence. Ay, sige lang. Tinakot ko lang, oh. Tower is under Good daw. Gagobol kaya yun. Abul yan, tre. And right there. Layo na, Chip. Nice try. Exactly so. Kaya ba natin mag-TMT? Wala. Late na. You should run. Yes. Oh, yeah. Gating nga tayong hoodwink ka. Ay, patayin ko yan dyan, putang. Way and way. Ito ba? Tayo may sigaw. Pwede natin sumawan to si Void maya. attack. Click Yeah, na meron ako. ako. Precisely. Rebels Ikaw, ano yun? better. A spirited chase. Ay, putang ina ka, Boyd. Submit. Kung may habong yan si Boy Joe. Yung abang na ito, Stones alight. Kung malaki Kanta na yan, ha? Gago, binupuntahan niya ata ako, Joe. Basta ni Natmi yan, tuloy yun. I set my stones. Binupuntahan niya ako. May inimbus ako rin. TTMT to, Chip. Tayo Tigit tayo, lang. hindi natin ginuo. May smoke ba? Tara, smoke tayo. Tipid. Hey, monkey, can you tipi, bro? Come. We smoke. Monkey, tipi. All paths are one. Pag na-break ako, Jaw. Ito, Ayun na. Rata ka. Void ka, Chip. Pinatay na ako dyan. Gab. Hindi pala. Uy, gago! Tangina, tinula ko pala yung sa'yo, Jaw. Ay, wala ka mana, Jaw. Wala ka mana. Wala yung Hindi, wala ka mana. Exactly so. Your middle tower is under Lawsan daw, attack. lawsan. That Lawsan, spot lawsan. there. Tangina, bottom yun. Dire Layo yun. structures are fortified. Lakad na naman Wala. to. Oh, that's a good spot. Lalason na lang ako sa mid. Wala pa na-de-word Joe, sa dalawang sentry na binigay ko sa'yo. Paalala lang. That's Pinang-block mo ng camp chip. Okay lang ba yun? Okay. I can try mid, Dark. perfect position. Kung ano mag-spell dito. Pabing. Double damage. Ordered Hindi naman advance. warded dun, no?
Ayan. Dito warded oh, kilala ko yung sigot. Tingnan mo to. Those ulti. Suso, ulti. Huli ka pagka ganyan, dake. Mga ganyan mo kay Busgab ko. Wala nga na. HP Dali ka Gambler. dyan, dali ka dyan. Makakakap. Sabi sa'yo, huwag kang papakita eh. Kupal ka eh. Ay, pwede na pala akong bumili ng gem. Tapos kayo na lang hawak. Yun. Wow, araw ay. Pushing pa to. Wala na akong TP though. Keep pushing wave, keep pushing wave. You're safe, bro. An even better spot. I can best, bro. help you if they go on you, okay? I have this one and Must this one. be. Matutulong ako kaya siya. Wala namang clone, hindi ata siya mamamatay dito My na matter what. stones alight. Ito, inahabol niya si Bano. Wait, an even better spot. Lagyan ko kayo ng wires dyan sa baba. I set Yes, my Nag-MLS, MLS. Tara, pwede natin to. Gate kayo, gusto niyo? Gating namin, gating Tower namin. is under Wala lang ako laso, ah. cover. 20 sec laso. Ay, warded siya ba? Warded siya. Nasa bottom. Huli siya. It's okay. It's Your okay. middle tower is under Tayo attack. tayo sa'yo, Yusi. You see? Chip, ikaw nga sa white chip. Di ako makanta. That's a good Baba. spot. It's Ito not may gem na ako. Hawakan mo yung gem, Gab. Ah, GG. all paths are one. Drop mo ba or bigay mo sa Hindi, akin? bigay ko sa'yo. Sending na ako ng courier. Okay. May nimbus rata ka. Not yet. Boja. Dire's courier has been Pero killed. lighting, ganito pa ba ako? Your bottom Pwede tower naman. is under Time attack. yet. Ay, Gab. Magmimid, Gab. Ember. Tingnan mo, Gab, oh. Yung word ni Notmill, oh. Word ni Notmill, gago. Kitang-kita siya. Mga chip. Eto, lagyan ko na din ng word dito. Ay, kaso wala. Nasa Asan na ibang siya? side siya. Maboboto. Wala, nasa bottom siya. Your bottom tower is Word ni under attack. Notmill na sana. Fuck! Wisdom Okay, ah. shit. May nimbus rat ka, no, Jow? Meron, Patay meron. mo nga to si Abing. Baka mag... Your Gege. bottom tower is under attack. Tunay yan ah. Ayoko na ito. Need ko si Monkey, ready? Ready ako. Rat ka. I'm not Wala, huli. Word dyan, ah. Lang. not Chill, ah. Kerkrono. perfect location. Nimbus meron pa din. There. Baka nasa bot pa din sila. Pwede sila mag-rush, eh. My way and way. Yes. Balance the scale. Here, Wala naman sila obs dito. all paths are one. Pero smoke, guys. I should stand there. Baka mag-smoke sila dyan, Chip, ah. Okay. Precisely. Gro-roshan na ata sila, ya. Laban tayo? Nag-TP snapper Wala. naman sa ano, sa bottom, ay sa top lane. Yes. Ay, sa likod! Ayun, Likod! nakasmoke. That spot there. Careful. Gigos Wala lang akong siya. skill ah. Covering ground. Wait natin, MLS. Mag-the word muna ako, right? I can try to the word here. Oh, di sila obs. Gago. Can we do caution or cannot? 30 seconds. Cannot? Ken. Kaya yan, Chip. Gago, low HP na Arc, pala yun, no? We can lose it. Arc, Durosh. Go. 10 seconds, nimbus ko yan. Rewarding lang ako, hanaping obs. Ay, ata na len eh, no? I'll just break the smoke here. No, no, lose it. Pepe. No. Out, Kenneth Durosh, bro. Kenneth Durosh. No. Monkey, no. Patay tayo. Hindi naman Patay nila tayo matatapos. Hindi ba You natapos? ready, Okay. Wukong, bro? Kinarga. 40 seconds pa ako. Gago pa tayo, no? Mamatay ka ba? Nagis! Gis Durosh. Palas lang iya. Palas lang. Tangin na nila. Naka-shield ko dyan. Napags lang ako yan. May rata ka. Nice assist. Your middle tower has been denied. Instead. Nakakasave na nga galing sa, ano eh, no, Jow? Sa chrono ni Void. Kung abot mo, Chip, 8 lens. Okay. Oo. Lose it. Abot yan. Wait. Kami. May rata ka. Good spot. Ginagawa na nila. Set in stone. I set my stone. Insect class ako, ha. Coming pa lang ako. Gago, di siya nag-BKB, ah. Buhay pa ba? Buhay pa naman. Naka-BKB.
Wala pang Ember to Taas mga ako. Putang ina. Ang ano mo, ganun na ganun yung napanood ko sa kills eh. Oh, Gab, ganun na ganun yung napanood ko sa kills, Gab. Namatay. Nakita mo yan, Gab? Nasave mo, Chip. Ang ano mo, ganun na ganun yung napanood ko sa kills, kaya ginamit ko to, daki. Not meal. Ang ano mo, not meal talaga, walang kupas, tal. Sabi ko sa inyo eh. Alam ko yan eh. Napanood ko yun eh. Save mo talaga yun, ya, nakukap. ibang klase ka na, Atmil. Wala. Kaya nga na itong item na to, Joe, gago sa post. Imba ka, imba. Precisely. Here we go. My spirit is in harmony. Quick grip. Lapit na tayo na. Saka ka mag-divide. Ground. Kailangan pagka naka-8 kayo specific na target. Okay. Mamatay sila. Oh. No, that's a good spot. You can try to lasso. I'm going. Wala lang ako Oh, name. good po. You have stun? Ba't pinapindot yun ako eh? Ang ina talaga. A spirit. Gago ko patay ako. Ang ina ko pa yung namatay sa kasamaang palad You want take talaga. tower? Nakot-focus ko, Chip, pansing ko. Radiant structures Ang are init, fortified. Uy, body pa nila, ah. Okay. Ubo ka dyan. Kompleto na. Out, out, out. Nagpapatay pa ka makasubo ng The putis. enemy's middle tower Hindi na ako lalabas, Chip. Dinrap ko na dito, Chip. Okay, go. Ano, careful gate, guys. To the girl out there. Ito pala na ito. Noodles. Ano, wala akong ma-deward sa gem na to, ya. Na-deward mo ba lahat, Joe? Wala. Nasa base lang ako eh. Ano I should stand right there. Sila. Kaya tayo mag-smoke. We can smoke, guys. Gusto pang farmin ha. Patay gutom. Chip, malapit na yung divine ko. Na, may hit ko na din yung Smoke timing tayo, ko. ya. Pwede ako mag-initiate, Joe. Smoke mo ako, Joe. Dito sila. Teka lang. Oh, natawa. Tayo dyan. Paano yan? Kasi ako Teka. nalas ako. Wala, Chip. Mga ganyan, nililista mo lang. Exactly so. Ah, shimal. Bang, patay, gago. Okay, back to work. Sabi mo, solo meal. Enters final contemplation. Tawag doon solo meal tol. Takbo ka pa, dake. Takbo ka pa, agit. Buka pa. Tangina. Okay na, makatakbo ka. Takbo kay cholesterol, tangin. Kules na ko niya. Tangin ang tawag yung kules na ko lang po. Sorry, Chip. Akin yun. My spirit moves. Tangin na, baka kangagap eh. Tapos ako tinakastok mo ng ganun. Dire's bottom tower Tangin na talaga, nabawian. Paprihin naman, kahit minsan lang. Okay. Tangin na mo, web. Gulat kasi ako eh. Ano na? Radiant Tata din niya. are fortified. Tarantado yun niya. Are fortified. It's not time yet. Yung money. Gago ba, save ko na si ano ngayon? Malabo na makapag-chrono yan eh. Okay. Spirit Can save you. Enemy's Eh, middle no need. tower has fallen. Kaya wala pa namang chrono. Can you just hit? spot there. Chip, smoke mo ko, Chip. Over there. Wait ta, bro. Parafly, wait, parafly. I can last. No. Ito nakikino, Chip, oh. Never mind, chill. Spot there. Pero pa tayo. I'm not ready. Gago ka! Yes. Whee! Malapit na ang pinapangarap. Hindi tayo magtatako. Eh, nasa bottom sila. I'm not ready.
time yet. Nagana Nakikita balasan, niyo tapos hilahin mo yung bot. Gago pwede yun, no? Pwede kaya yun. May Gagana ano, ba yun? moonlight. Ewan ko. Oh, hindi ko alam. Chip. Wag na. Kasi save ko na lang tayo. Ordered advance. Pa 25 lang ako. Uy, may nagpa-farm dito, Chip, oh. Opal yun. Pwede ko i-rat. Ay, Ember andito. Precise. Wait lang, wala akong blink. I'm under attack. Bahay mo dito, Chip. Kunin. That's a good spot. But, Yan na yung neutral item na yan. As must be. Ito chip, nagpa-farm na ako ng neutral. Hindi, may neutral item na ako eh, kaso ayoko kunin. Ah, okay. gogo. May rat ka? Ano, Jaw, Meron, Jaw? meron. Spirit is in harmony. Dito lahat. Puta, layo. Exactly so. I can TP pit. No time yet. That's a good spot. Nagkrono. Nagkrono? Nagkrono na ba? Chip, dinudge ko yun, ha? Baka alam, detention na Hindi lang. nga pala nimbus yung bata. Ah, nasa buo na siya, pang-order. We can high ground. Mid. Your will is not yet. I'm not ready. I should stand right there. Gago, maabutan ko siya. Oh. Wait. An even Ay, better nag-ulti siya spot. ulit. Sayang ka. No time yet. Nakrono, I can hit. Covering location. Caught you. Ay naman, no? Is O mamatay siya. Kahit naman Masasave si ko yan. My Okay. stones alight. Walang chrono. Ready nimbus. Whenever they Eh, touch can you you, I run? just use Pero- third spell bar. Your bottom tower is under attack. Ang dami na palang word sa base. 5 na dyan, oh. Legit. Oo. Enemies middle Hindi ko man napapansin dyan. Ay, gago ka! May snapfire! Ah! Bakit yan? Hindi na, wala pa akong divine. Tangina mo, snapfire. Ano to, to? Ay! Huwag mo kubilak. Putang ina mo. Tangin na 5 yung word yan, daya. Nice one, Chip. Sa'yo lahat yan, Chip. Suda honor. Tangin na. First time ko na nakita ganun kadaming word. Wala, Chip. Andito lang ako. Tangin lang yun, Diablo. An even better spot. Now she will. Yes. The enemy's Lapit top na. tower has fallen. Hindi magpapalit kulay monkey. Way. Anong nagpapalit? Ay, Sarkana. Hindi ko alam. I should stand right there. Wala akong TP, ah. Set. Ano mo, tunay na Arc Warden pala yung nakalublob dyan. Gogo kayo, yung monkey, walang BKB, ah. Bang! Uy, Covering ground. saan tayo natalo, Chip? Buiwang ko din, bo. Tangin na kasi, bigla nag-tipping. Putang ina na to. Paano natin papatayin kasi Grabe yun? kayo. May mapatay ba tayo? Nag-tipping siya sa akin. Bago kayo. Patay Gogo, may papatay tayo, Jow, legit. Gusto mo? Gusto mo, sama ka dito, yung Void, patay sa atin. Ah, tipi ako, tipi. Patay ata tayo, oh. Ah, patay, patay. Patay ito. Huwag lang mabacktrack, wala pa naman siya. Mogs! Gago, magkaka-divine ka na dyan. Divine ka na dyan. Habulin ko to, Jow, legit. May naimbus ka pa ba? Magkaroon. 5 seconds. Tayin ko na lang. Boom! Magkano ang puta? Una. Gago muna yung ano, work from home na yung kausa ko, tol. Work Tama. from home. Ah, kahit patayin niyo ako dito, di pa naka-assemble yan, yan. Kasi pagkataon ng tao, mag-step up ka din. Ah, Ako, step up ginagalingan din ko na ng sobra. Sobrang bobo na itong Arc Warden. Gago, Chip, smoke tayo, meron ka? Dabi yan, tol. Kanin mo Tatlo sa- nga yan, no? 15. Okay, push May word Your ulit. top tower is Dami under ng word. attack. Pwede ka pagsamahin. Ay, word ulit, oh. To stash. Okay. Bawal pagsamahin yan. Okay. Down 1. Apat na lang, apat. Your middle tower is under attack. I set my stones. Tungkol Roshan, sa ah, suko, may anytime. nag-tapit na po, upal din talaga. Hindi, sasama ko. Maglalagay lang ako ng word dito. Gusto ko lang mag-iwan ng word dito. I'm going. Mamaya na Hindi pala. ako i-stream stopin nito mga to.
This must be. Nawala. Ay, Mirana dito, Ay, may Gab. Mirana doon. Pero baka patayin ako yun. Stones alight. Third lang ako, Chip. Yan lang. Tara, smoke. Can smoke, guys. Ah. Trip us, come. Tara. Pwede ako mang laso mid. Dito. Okay. Kaya streams na yun ako bigla. I'll just save my spell first. I'm not gonna go in with you All guys. paths are one. Save ko na lang pang chrono ata yung akin eh. Nakapagbigay Chip. Kaya takbo ka lang, Gab. Okay, save mo na lang ako. So, yun ako, Ryok. Togo yun, oh. That's what there. Kaya 30 sec lang naman lasa ko. Magkaka-rat. Ay, magkaka-XP sila. Kunin ko XP. Ay, rush up pala, rush up. Guys, can do rush. What there. Uy, yung recording, Chip. Patay tayo, wait lang. Wala ba akong TP? Patay kayo. Buhay siya, nalotos ko. Oh, man sakit ng rat, gago! Sila, patay, Chip. Gago yung Mirana, mamatay dyan, oh. Wala na ako. Okay. Asa ko ta, Chip. Go lang. Uy, monkey. Ayaw. Wala Ay, ko, naku. ayaw. Ah, bakit? Kaya sige lang. Oh, di kita mana. Na-stun ako, Gab! Chip. Na-stun ako! Iba yung Eh, binato. sana, Blink Lotus, pwede din. Tangina mo. Na-stun ako, Sut. Kamali pa tuloy na napindot. Kamali pa na napindot. Kat Nimbus, Sud. Tangina talaga. Walang BKB yan, oh. Walang BKB, Chip, oh. Tangina mo. Over there. Shockball to. My spirit. Kung galing ng ano niya, Chip, oh, yung Ags. Ags ba yan? Ah, Shard! Yung may automatic tatlong rune siya, no? Stones alight. Oo, yun na, in VR Arcane. Nakanan nyo yung Nimbus, gago. Ay, gem daw, Chip, sabi ng viewers. Andiyan ba yung snap Kasi fire? Jem. Ay, gem daw, Jem, sabi ng viewers. Jem, tangina buta na dito yung viewer siya. Life hacks. Tangina. Huwag sakit to. Sige. Nakauwi mo yan, yeah. Bang. Radiant's turret has been Uy, killed. maoy, oh. May damage, bro. Help him. I set my stone. Yan, nagro-rush na si kuya ko. Closer. He. Exactly so. Masyado na ako eh. Precisely. Ayan na ang bago dyan. Ay, di. Monkey. Nimbus. That's a good spot. Bago nakuha niyo. Galing. That spot there. Down. Uwi ako. Kita-kita sila, Gab. Hey, we can fight, guys. Take and TP. Go. Tiping na ako. Stone. Atakin mo, Chip. Tapos sipa. Covering ground. Ah, pwede yan? Malalasa ko ata. Malalasa ko. Tata ka. Nasa baba dalawa. Patay ka, Gut. Super slow, Gut. Nagpapa-BKB yung ano. Wait. I shall stand right. Pwede, pag nabato ko siya, pwede ko siya transpillan, Yaw? Opo. Ah, okay. Hindi mo alam yun? Uy, what the heck? Hindi niya alam, Joe. I'm going. Tanga pala Ano yan. ba niya eh, Chip? Hindi naman kasama sa kills na napanood ko yun eh, baliw. Enemy's top tower has fallen. My spirit. Nakita ko lang yung sa kampi lang ginawa eh. Your bottom tower is under the enemy's top barracks has fallen. I should stand there. Gago, kinakabahan ako. The enemy's top barracks has Ah! Kahit patayin mo yan, nasa kanya relic ko, gago. Ordered advance. May Nimbus ako. Nimbus nga lang. I can lasso it. Stones alight. Kano mo kaya i-obs dyan sa high ground? I set my stones. Itong inom, binasuko Sakit yun. ko. Putang Bokrono siya yun. Masisave ka? Masisib. Ikaw ba? Wala mo, busgab ko talaga, busgab. I should stand right there. God tier Ba talaga. yan, di ko man lang na-enjoy yung mga item ko. Ayun nga eh. Hindi, may bigay biton. Save kita, save kita, save kita. Ano mo, Chip, ang lupit mo dun. Siya yung patay. Hindi, malabo yan. Napanood ko kay ano to eh. Sa kills to eh.
Malabo nga yan, tol. Ayun. Wag ko, save ulit kita. Itong ino Pwede mo, magtira kayo ng isang hero. Putangin na ka! Tira kayo ng isang hero. Ano ko papatayin ano ko. pinindot ko nun. Wala ako napindot na tama ang puta. The enemy's middle tower has fallen. Tayo, Jow, oh. Patayin mo na, Jow. Pagka ano. 5 seconds. Ayun na. Radiant Gutom ba ko yung Mirana? Kaso naka-pipe yan, Jow. Mamatay pa din yan, Jow. Mamatayin siya. Wala, patay yan. Ayan, patay na yan. Wala ka man lang Parang ginawa buhay ko, ano. Lucian chip. Ay! Diba? dire victory. Easy games. Easy gamers. Bobo talaga si Nico. Si Nico na nagpapatalo ng Zeus. Sabi na si Kuya Didge yun, tsaka si Hyde nagpa-disband na. Quick announcement. To celebrate hitting 100 subscribers, we're giving away 300 Gcash to 5 lucky winners. Just click the giveaway link in the chat or description to join. Good luck, and thank you for supporting Mindless Collective.